जय जगन्नाथ ए मंचर समस्त मो प्रणाम करुछि। जगतर नाथ तुमे प्रभु जगन्नाथ, तुमो नामे तरी गले केते साधु सन्थ। पतित पावन तुमे भक्तर भाव, तुमो बिना ए दुनिया लागे असंभव। अभावर स्वभाव तुमे दुखीर मित, जगतर नाथ तुमे आहे जगन्नाथ। तो हाथ पापुली रे ए सारा जगत ए संसार मिछ, तू एका सत। अंधर लौड़ी तू सभिंकर मित, आहे जगन्नाथ आहे जगन्नाथ। कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व से जगतर नाथ जगन्नाथ पाद पंकजरे मु कोटि कोटि प्रणाम करुछि। हाँ दर्शक बंधु, सारा विश्ववासी ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ। भूमि भूमा जाए जहांकर आधिपत्य, बिंदुरु सिंधु जाए जहांकर पराक्रम, अनलरु अलंकार जाए जहांकर आधिपत्य। जीए दिन रे सूरज आउ रातिर जह्न, जीए दीपर शिखा आउ शिखार आलोक, सीए 4.5 कोटी ओडियांकर प्राण जगतर नाथ जगन्नाथ। समस्त को मु अनुरोध रखुची, समस्ते दुई हाथ ऊपर को उठाई कहतु जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की। से जगतर नाथ जगन्नाथ को पाद पंकजरे कोटि कोटि प्रणाम जणाई आम मंच कार्यक्रम आरंभ करुछि। सुंदर जेतिकी मधुर सेतिकी, सुंदर जेतिकी मधुर सेतिकी। आम कांस बांस महोत्सव परिवार प्रज्ञा प्रतिभार एंतुड़ी शालए प्रेम भक्तिर मंदिर। अंतरे झरे जा अमृत झर, अंतरे झरे जा अमृत झर। सन्निकटे जन्म जाकबी बर, ऐतिह्य संस्कृति रे भरपूर। से अनंतपुर, से अनंतपुर करुअछि ताको कटी जुहार। मधु रखिबे ए अंतपुर माटी पाई आप माने समस्ते दियंतो गुडे जोरदार करताळे। मध्य प्रवाहित कांस बांस नदी, मध्य प्रवाहित कांस बांस नदी। पुत्त सलीला स्वर ठारू आसी साजिछि ए माटी कट्टी मेखला। लक्ष्मी सरस्वती उभयंकर ए मिलन स्थली, अंतपुर कीरति अपार न हुए बन्नी। विविध वर्णरे सुसज्जित चारु मंडप गोटी, कांस बांस महोत्सवर आहा उठे उकुटी। महोत्सव रुचि बढ़ाती नाना नाना विपणी, दर्शकंकर भिड़ जमुछि क्रेता मानंकर पुणी। स्वागत अतिथि सब अतिथि मान को मो प्रणाम करुछि। स्वागत अतिथि, स्वागत दर्शक, स्वागत अतिथि, स्वागत दर्शक, स्वागत मो बंधु गण, स्वागत जनाए भाई भौणी को, स्वागत मो गुरुजन। कांस बांस महोत्सवर तृतीय दिन सांध्य अधिवेशन को समस्त को यही मंच मु प्रणाम करुछि। ऐतिह्य लोककला भाईचार परंपरार महामिलन नाम होउछि कांस बांस महोत्सव। प्रथमे कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्व कांस बांस महोत्सव सभापति नित्यानंद कर सार को मो मंच को आमंत्रण करुछि। सभापति आसन अलंकृत करने मो अनुरोध रखुछि। कांस बांस महोत्सव सभापति नित्यानंद कर सार को आप माने समस्ते दियंतु गोटे जोरदार करताळे। तुमे करिथाओ असाध्य साधन, तुमे करिथाओ असाध्य साधन। निजको नमणीहीन, तुम परि जणे साधकों स्पर्श रे ए माटी होइछि आजी धन्य। नित्यानंद कर सार मंचरे जणे विशिष्ट शिक्षाविद, जणे समाजसेवी। स्वर आउ अनंतपुर रे घरे घरे सार परिचित। विभिन्न अनुष्ठान सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। राति पाहिले सकाळ हुए, सकाळ हेले सार को आखिए स्वप्न थाए। ए समस्त हृदय रे जी सबु बेले समाज सेवा पाई
ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମ କାଂସ ବାଂଶ ମହୋତ୍ସବର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ସଭାପତି ସାର୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କର ସାର୍। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମଞ୍ଚସୀନ ଆମ ସଭାପତି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, କଥାରେ ନହେବ କହି ମହୋତ୍ସବ ମଣୁଅଛି ଧନ୍ୟ ଯେଣୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଥୋଇ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାସୁଦେବପୁର। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଞ୍ଚସୀନ ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚସୀନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ସାର୍, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାସୁଦେବପୁର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଆମେ ପାଇଛୁ ମନୀଷା ଚିନ୍ମୟୀ ବେହେରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମଞ୍ଚସୀନ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ ମନୀଷା ଚିନ୍ମୟୀ ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହଉ। ବାଗ୍ମୀ ଶେଖର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାଗ୍ମୀ ଶେଖର ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାଣୀ କୁପାର ଭିକ୍ଷୁକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ମଞ୍ଚରଡ଼ ହୋଇ ରଖିଛନ୍ତି କାଂସ ବାଂଶ ମହୋତ୍ସବର ଟେକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମନୀଷା ଚିନ୍ମୟୀ ବେହେରା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଇଛୁ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସାର୍, ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ କଟକ। ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ସାର୍, ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ।